मिको चुनारा लगा जलसा सुनबा ओसे ती दाद दे ती चंदाओ दे ती पैसाओ दे लेकिन भीतरटा से लुटू लुटू देखा लाजी जे आदत लगाई उड़ी जब तक निकलानी फेंके दीबो तो कामयाब नहीं होबो कामयाब उस वक्त हो जाओगे कि दिल से लुटू लुटू खेल को निकाल के फेंक दो तो कामयाब हो बेशक सुभान अल्लाह बेशक लुडू लुडू हाँ सांप सांप खेल दिखला जन अल्लाह के मन जमाना अल्लाह के मन जमाना अरे बहू हो ये ससुर को ता मोटे माने ना अल्लाह के मन जमाना अल्लाह के मन जमाना बेशक मतलब भीतरটা তোমরা নজওয়ানরা জেলা খেলা চাবাকে কোচি इधर ती तकरी सुनबो बिहान होल दू दिन बाद फिर तीजेছে ताश খেলাবো फिर जुआ খেলাবো সাবাকে ফেন্নি কোচি জেলা ছুয়া খেলাছে इधर ती नारा लगाबो उधर माँ बापेर खिलाफ काम करबो इधर नारा लगाबो उधर ती झूठ बोलबो इधर नारा लगाबो उधर ती बेईमानी कर पैसा कामाबो इधर ती नारा लगाबो उधर ती जेছে ফাসাদ লাগাবো इधर ती नारा लगाबो उधर पे झमेला करबो फिर नजरটা तो गैर लड़की ती जाबे दूसरा बेड़ी चाहती जाबे दूसरा लड़की ती नजर जाबे सुन अगर तुम गुलाम मुस्तफा हो नबी का दीवाना हो अबू हुजूर का मस्ताना हो आला हज़रत का मानने वाला हो उलमाए दीन का चाहने वाला हो गरीब नवाज का गुलाम हो खुदा की कसम जिस्म को पाक कर लो दिल को मदीना बना दो बेशक सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलकी आला हजरत उर्सी खाजा गरीब नवाज फैजानी खाजा गरीब नवाज हजरत मौलाना शमसुल जमा साहिब किबला सरजमीने कुम्हार भीटा नारे तकबीर कि अंधकार कबरते राखिया सबाई आजबन बाहरी फिरिया করে লজ বলে আচ্ছা তোর বেটার তানে বাউ তুই সোনা চাঁদি ছোড়ে হেনে গেল তোর বেটার তানে তুই জমিন যেছে ছোড়ে হেনে গেল তোর বেটার তানে ব্যাংক ব্যালেন্স ছোড়ে গেল তোর বেটার তানে মাকান বানা হেনে গেল তোর বেটার তানে তুই কি করে গেল আল্লাহু আকবার মিনি বহুত যদি না করিস লোক বিবি বাচ্চার তানে বহুত কুছ করছে লেকিন শুনে লে যে গুনা তুই মরবো যে গুনা মরবো মরবার বাদ যে গুনা লাশটা তোলে যাবে কবরটার কট্টত রাখবে রাখার বাদ কবরটা রাখবে আল্লাহ আল্লাহ অন্ধকার কবর তোক राखे न जीवला उस पे लेकिन वो लाख फर्क कोई है जो दिन लोग लाख है कि तुम्हार प्यारा बेटा ना तो तने बैंक बैलेंस छोड़ी है तो तने सोना चांदी छोड़ी है तो तने जगह जमीन छोड़ी है तो तने चाय बागान छोड़ी है बाप तोर बापेर कबरटा सुते ने देखेगी तोर बापेर कबरटा सुते ने देख दी अल्लाह कोई कारो कब्र सुतबेनी निजेर कबरटा निजे सुतपा होबे ना कबरटा सुताई दिबे मा বইলা শুনো তোমার বারে আবি তকরির করবা বাগিছে পয়লা নওজওয়ানলা শুনে লোক বাবুরে শুনো কই কারো কবরত কই সুতপেনি নিজের কবরত নিজে সুতপা হবে লেকিন শুনেলে আল্লাহ আল্লাহ অন্ধকারে কবরতে রাখিয়া সবাই আসবেন বাহারি ফিরিয়া ওটা লোক জুলুস তোর বেটারা হবে তোর বেটারা হবে না মোর বেটার হবে না তোর বেটার হবে কারো বেটা নিরবে জলদি চলো জলদি চলো আজান হবে কেন 40 কদম জলদি করে চলো আব আজান দিবা হবে কবরত বাতটা শুনেন মা বইলা তোমার ধ্যান দেনগে মা বইলা শুনো তোমার বারে আবি কোবা বাগিছে লেকিন শুনে লো আব কি হবে সবাই চলো তব কবরটা কি হবে এর সাহাবে কাটি বন রে গুরুজন রে মাহারি বেন হায় রে হায় আগুন লাগাইয়া দিবেন তোমার কহলে যাই सामटा उस पे माँ बल्ला सुनो अब तो माँ जलसाती सुनची माँ पर्दार साथी रहो माँ तकरीर सुने माँ हदीस कुरानेर बात सुने माँ अल्लाह नबीर बात सुने माँ उलमार तकरीर दी सुने माँ लेकिन माँ नमाज छोड़िस ना नमाज को जिनिस माँ कबरटा ना तोर बेटा जाबे ना तोर बेटी जाबे ना मोर बेटा जाबे ना मोर बेटा जे छे बेटी जाबे ना रिश्तेदार जाबे ना बिरादर जाबे ना ए जे छे खैशा गरीब जाबे ना गाँव वाला जाबे ना कोई जाबे
কবরত কারো সাথী নাই, সাপটা আসবে, ও সেনে কবে এই ফজর নামাজ পড়লো, ফজর नहीं पढ़ू, फजर सुन, फजर से लेकर असर तक, फजर से लेकर जोहर तक, तो आप डोसिम, उठा सांप का नाम की, आलिम से पूछो, उलमा से पूछो, मौलवी से पूछो, सांप का नाम की, माँ सुने ले, तकरीर सुनना कमाल ना है, तकरीर सुने के सवाब मिलबे, तकरीर सुने है ने, एक टा कांदे सुने, एक टा कांदे निकला दिलो माँ, सब बेकार, सुने ले, सुने है ने अमल करवा होबे, आज माँ, आज तकरीर सुनने बाद, कल से फजर नमाज शुरू कर दे, जोहर नमाज पढ़वा शुरू कर दे, असर नमाज পড়বা শুরু করে দে, মাগরিবের নামাজ পড়বা শুরু করে দে, এশার নামাজ দি পড়ে তোমাকে কইছি নামাজ ছাড়বেন নি। যেই ব্যক্তি যেই মানুষ নামাজ নি পড়ছে, সির্ফ তাকরীর শুনেছে, সির্ফ বয়ান শুনেছে, সির্ফ ওয়াজ শুনেছে, সির্ফ জলসা করেছে, শুনে লো ওটা সাফ কারতানে কবরটা দোসপে आलिम से पूछ लीजिए, उलमा से पूछ लीजिए, मुफ्ती से पूछ लीजिए, बेनमाजी के लिए वो सांप आएगा, उस सांप का नाम है अस्ताउलकरा। जाता जा ठोक ठोक क्या ठोक ठोक क्या ठोक ठोक सांप का नाम की गंजा, गंजा सांपटा ठोक गया, सांपटा उसे गोवे मुझे नमाज पढ़ी लो, फजर नहीं पढ़ू, फजर से जोहर तक, जोहर से असर तक, असर से मगरिब, मगरिब से इशा तक, अब सांपटा डंक मारबे, साहब कहती ही बन रे गुरु जन रे महाजी ही बन, हाय रे हाय आगो न लगाइया दीवन तुम्हारे कहले जाए, पानी पानी उगना पानी मांगबो কবরটার, পানি পানি হি করে তখন দুঃখ কান্দিবে, এমন পানি দিবেন আল্লাহ খাইতে, আর মাংস তোর গলে পড়বে মাটিতে, কি করিলাম দুনিয়াতে আসিয়া, চিন্তা করে দেখো রে মন ভাবি। सुने ले ये कि माँ तकरीर सुन लो थी, माँ तुम्हारे जी तकरीर सुन लो, बयान सुन लो, हदीसेर बात सुन लो, फन्ना मौलवी ओसिल, फना तो जे छे কোন গাঁও তে ওসিল, ইউপি তে ওসিল, এলাহাবাদে ওসিল, একটা মিসাল দিচ্ছি, তকরির শুনবার বাদ নামাজ শুরু করে দিল। মা তোর কবরত কই না সুতো, তোর কবরত কই না আসো, লেকিন নামাজ পড়লো, তকরির শুনবার বাদ কি নামাজ পড়লো, তোমরা জলসা করাবার বাদ নামাজের পাবন্দি করলেন, নামাজ পড়লেন, তা শুনে লে কবরটা মাটি দিবার বাদ সবাই চলে যাক, তা তোমার কবরত কে পৌঁছিবে? ডান নামাজ ডান নামাজ ছিল বলে কবরটাতে ডানে নামাজ ডানে তোমার বামে রোজা রইবে। আমরা তো বইলা বাদ বলে দিব, খালি জালসা জজবা তো দোষে নে করে হেনে, ফির যে আমার নামাজ নি পড়বো, এইটা আমার সবচেয়ে বড় ভুল। सुनना नहीं सुनो बोला कौन? जी 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 सुनो जी। सुनो हाथ रहो। और या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। आज का जलसा सुने हैं ना माँ बोलना जो दिखाली हमारे बेसी नहीं 40 टा माँ बोल मन नमाजी बने जा, 40 जन मन बाप चाचा मन नौजवान नमाजी बने जा, तो हमरा सोच मजे जलसा कामयाब है। दूर को सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हमनी को जी हजार दीवाना ना है, हजार मस्ताना ना है, हजार चाहने वाला ना है, आला हजरत चाहने वाला ना है, बाबू हुजूर चाहने वाला ना है, फिर मुर्शिद चाहने वाला, सबारा चाहने वाला होवे, लेकिन याद रखें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हारा नाम क्यों गए? तुम्हारा दीवार दिलाना एक बार हाँ अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह नाम दिल है अल्लाह करबे बाला तो यही टका दिपाबे रे तोरा कहबरे रे भीतर बोले बोले पूरा बोलिए। अच्छा एक बार जोरे कहो सुभान अल्लाह, बोलते को अल्हम्दुलिल्लाह। अब कबरटा चले गए, नमाज चले बोल, दाने नमाज दाने तुम्हार बामे रोजा रइबे, কোরআন তোমার মাথার দিকে এসে খাড়া হবে রে, এসে খাড়া হবে।
সবাই চলে গেল, বেটার মাটিতে চলে গেল, বেটি যে ছে বেটা মাটিতে চলে গেল, অড়োসি মাটিতে চলে গেল, পড়োসি মাটিতে চলে গেল, ভাই বিরাতর মাটিতে চলে গেল। लेकिन भाई सुने लो, खाली जलसा सुनना कामयाब ना, हाँ नमाज पढ़ो, नमाज तुम्हार कब्रेर साथी, नमाज तुम्हार पढ़बार बाद डायना पाका कबर तक नमाज चले बोल, भया पाका रोजा और कुरान दे पढ़ी लो। अल्लाह अल्लाह आज एक जे छे हमार शाही साहब तिबला है ना, जो शाही रजा साहब एक बात को ही आज कुरान जे छे कोई खोले है ना देखे नहीं। अल्लाह अल्लाह टीवी को देखो कितना साफ करता हुआ लोग नजर आ रहे हैं, टीवी पर पर्दा है, बीबी पे पर्दा है। अल्लाह अल्लाह कुरान शरीफ पर धूल जमा है गई है। आज तो कुरान शरीफ साफ करबार बहुत ना लोगों को शबे बारात मनी साहब वही शबे बारात वही खाली घुरे शबे बारात है ना गए, हाँ खाली शबे बारात याद होल उधर दे झूम जमे गया जुजदांडार पर साफ करबार जे छे काको टाइम নাই। আল্লাহ আল্লাহ নজম আল্লাহ করে এই ফ্রি ফাই করলা কি তো বারাত চুপ হঠাৎ কি বজলা ফুর ফুর, হ্যাঁ ওইলা দিয়ে একটা মা বলছি কেন বলছি আল্লাহ আল্লাহ, হ্যাঁ তো দিল্লা বাচ্চা তো এটা ছড় না উড়া কম শুনো আল্লাহু আকবার কবীরা। কোরআন কোরআন আল্লাহ আল্লাহ আমায় ভালো লাগে না আমি যাব মদিনা, নবী কখন ডেকে নিবেন সোনার মদিনা। দূরে কোন সুবহানাল্লাহ, তখন যদি ভালো নি লাগে তবে হামায় ফের তখন যদি কথা বলবো যা যা শুনবা সুবহানাল্লাহ। अल्लाह 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 तीन नबीर गोलाम तीन नबीर सच्चा गोलाम खाजा गरीब नवाजेर सच्चा गोलाम तो वादा करबा हबे मैं दूध में दूधत पानी नहीं मिलाम, अगर ती गोलाम तो दूधत पानी नहीं मिलाम, सुदर पर टाका नहीं बोठाम। सुदर पर टाका बोरा खाजा साहब गोलाम अल्लाह 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 अल्लाह, हाँ बेल्ला बात হচ্ছে মন রাখবেন। কোরআন শরীফ জীবনের আলো, মদিনার ওই মাটি ভালো, আমার দয়াল নবীর মতো আর তো নবী পাবো না, মনের আশারে যামো আমি মদিনাতে। সুবহানাল্লাহ। पूरा बाप तो से नाराज है आ साजी दी आदमी जब खाजा साहब खुश कर बचाची तोर बाप तो से नाराज सारा के निकोची जे नौजवान बापक नाराज लागी है और वहां जावा चाचा आदमी वहां जावा चाचा बगदाद वहां चाचा जे नी बाबू दुरे बापक मानेलिन ते खुदा मुझसे राजी है जाबे, नबी राजी है जाबे, कभी नहीं हो सकता है। अगर तुम खुदा को राजी करना चाहते हो, मुस्तफा को राजी करना चाहते हो, अगर मुस्तफा को खुश करना चाहते हो तो अपने, अगर खाजा को खुश करना चाहते हो तो अपनी माँ को राजी कर लो, बाप को राजी कर लो। अपने बाप और माँ को राजी करना ही तुम्हारे लिए जो है तमाम वलियों को खुश करने का जरिया है। अगर माँ बाप नाराज है तो खाजा तुमसे कभी खुश नहीं हो सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा वाली गुफ्तगू, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज, सरजमीने कुमार बीटा, नौजवानाने कमेटी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक कथा कहो जी बाबू, एदा कथा कोबा चाची कि हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, वली का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, बाबू हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे बिल्कुल नारा लगाना चाहिए। और दामन से वाबिस्ता हम लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुकम्मल कब कहा जाएगा? अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, जहेज मांग के लेना नहीं छोड़ेंगे। जहेज, अल्लाह अकबर। मौलवी साहब वाले बोले जहेज मांगना मांग के लेना हराम है। क्या अली ने जहेज मांग के नबी से लिए थे क्या? बताओ, अली जहेज लिए थे, नबी खुशी से दिए थे, अली खुशी से जहेज लिए थे। पता चला, नौजवानों याद रखो, आप खाजा के दीवाने हो, गुलाम खाजा हो, उस वक्त कहूंगा कि तुम उठ कर ये कह दो मैं गौस का, खाजा का, मैं
गुलाम हो। याद रखना, एक नौजवान तो मस्जिद में उठकर ये कहते कि मैं बगैर मांग के शादी करूंगा, जहेज नहीं मांगूंगा, तो पता चल जाएगा कि बगैर मांग के जहेज लेना अली की सुन्नत है और बगैर मांग के दान देना, जहेज देना, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। আল্লাহ শুনবেন না শুনবেন হ্যাঁ শুনবো না খালি যদি 4.5 লাখ টাকা ওই তো কথা এই বাংলা কথা বলছে আমার পেরোটা করে দিয়েছে कि কেমন है বিহাবে আল্লাহ গরিবের বেটি কেমন বিহাবে আল্লাহ গরিবের বেটি বেটার বাপ মাঙ্গেছে 5 পেহে 5 पेटी 5 बजे मांगा छे हाँ इंटरनेशनल भोग तो यही मांगे ली छे अल्लाह अकबर फिर पहुंचे हम तो वली के दीवाने हैं अली के दीवाने हैं अल्लाह अकबर की कहम ओइडी बहु जेडी बहुती मांगे है ने दानला लीलो जे गुना ससुरे को उसबे होन्ना ओइडी उपमाडी दिबे ओइडी কথা কবে এই শুনদি বেশি ফটর ফটর করিস না মোর বাপে 5 লাখ টাকা দেবে না দক্ষিণে নিয়ে বুঝলেন না এই তো হলগুলাতে বাচ্চা ওইখানে আমরা ফের বাংলা কোশি এটা কথা আল্লাহ কেমন জামানা আল্লাহ কেমন জামানা হাই রে বহু ওয়ে শাশুর কথা মোটে মানে না দিত 5 লাখ টাকা দেয় আর ছোঁয়াটি খালি বাপ রে ফলং বাজান না এটা ফলং আর একটা ফলং সেট কত লিছে 2 লাখ এই পেটটা সুদে গেল ফজরে নুকুনা জাইল বাবু মারা নীল জাইল বাবু বাবা আমারে আছে একদম ওদের আজান হচ্ছে यार এমন নিনা নিনা ওখান ফলং দোকান ঢুকে গেছে পেট করে হ্যাঁ খালি না চলে আছে বাপ রে ধররাটা মারি না যা আল্লাহ হীরা মোতি মুক্তা দিয়ে হীরা মোতি মুক্তা দিয়ে মান বানাইছো পালংয়ের সামনা এমন জায়গা যেতে হবে যে জায়গা নাই তোর ঠিকানা মন কেন বুঝিস না এসেছি তো দিনের জন্য কেউ তো থাকবে না বাড়ি পাহাড়ি করছ রে মন গাড়ি গাহারি করছ রে মন এই বাড়ি তোর থাকবে না গরিব থাক ধনীর থাক আজরাইল কাউকে ছাড়বে না মন কেন বুঝিস না এসেছি তো দিনের জন্য কেউ তো থাকবে না আমার ওখান তো তোমার শুনিয়ে নাইনি শুনিয়েন একজন যে বাদশা ছিল বারা গরুর वाला বাদশা ছিল ঘমন वाला বাদশা ছিল বাদশারা বারা গরুর वाला বারা ঘমন वाला বাদশাটা বারা তাকব্বুর वाला বাদশাটা ওর খাদিম লাগালা পৌঁছায় নিজাম ঘুমবা অন্তর এক জোড়া কাপড়া রে ভালো কাপড়া লালোসিস ওর গোলাম রাখেল কাপড়া আনবা এক জোড়া কাপড়া আনে দিলে পৌঁছায় দুসা কাপড়া লালোসরা এলা পছনানি গরুর ছিল ওর ভিতর আল্লাহ আল্লাহ আজ যদি 5 জন 4 জন বেটা আছে এক জোড়া পড়োশি যদি একটা বেটা আছে 3 লাখ টাকা মাই ফেলা তো টাকা বুঝেছেন লাগত বুঝেছেন না আল্লাহ মাফ করে গেলে আইলাই করে হেগি নে বাচ্চা বুঝি বুঝেন না বুঝি আল্লাহু আকবার মোর 5 জন বেটা আছে খবরদার বেশি বলবো নি বেটার ঘমন দেখাচ্ছি জমিনের ঘমন দেখাচ্ছি জায়গার ঘমন দেখাচ্ছি টাকার ঘমন দেখাচ্ছি শুনেলে ঘমন না দেখাইস ইয়াদ রেখেছি রে বাপ ওই তোর 3.5 হাত মোর 3.5 বেশক বহুত খুব খতম করা কমগে না 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 আমরা খতম করব তা বাজার আলা পৌঁছে লিওস রে জোড়া উজোড়া পছন্দ লাই জানি ফেরক জোড়া লেবল আনে আনে উজোড়া দিলে বাপ দিবার বাদ পৌঁছে কেমন রে জোড়া ফেরক জোড়া লেবল এই যে আনিন নে তা আবু আব্বাস উলা লেবা ছটকাটে জলদি করে শুনো জলদি করে শুনো কেন টাইম খতমে হবে বেলুন দাও বলমনি যখন পিনে নিলে পুরো পিনবার বাদ মা বললা দেশি বলছি আমি ফাতেমার বারে বলবা বাকিছে ইমাম হাসানের বারে বলবা বাকিছে ইমাম হোসেনের বারে বলবা বাকিছে ফাতেমার চাদরের বারে भी बोलबा बाकी छे लेकिन हमार बेसी बोलमनी हमार बीमारी तो उठनो बुझन ना 2.5 महीना बीमारी काटे ले आज कई बार ऐसा ही रजा साहब किबला बोलाइली है तो खान सुनो ले
को दिए एक बार जोरे को सुभान अल्लाह 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 বাস যারা জব ঘোড়াটার পর চলে যাওয়ার বাদ আপ যাচ্ছে ঘুমবা দমদম করে বাস বুঝেছে ঘোড়াটার পর চড়ে বাস যারা চলে আছে উধরতেই একজন ফকিরি লেবাসত ফাটা পুরানা কাপড়া উড়ে এনে যেছে একজন ইনসানি ভেষজ হচ্ছে বাস যারার ঘোড়াটার লাগাম গান ধরে নেবে আসসালামু আলাইকুম লেকিন ঘমনশীল বাস যা তো জায়গার কমি নাই জমিনের কমি নেই পয়সার কমি নেই টাকার কমি নেই ঘরের কমি নেই বাস যা ওয়া সালামটার জবাব নিলিলে আসসালামু আলাইকুম জবাব দিলে নি আপ নাতন গান ধরে লিয়া ঘোড়ার কচ্ছে বাস দা এই তানি মত মোর ঘোড়া ধরে লি বাসের ঘোড়া নাতন গান তানি মত তোর কত বাজা শুনো তোমার সঙ্গে একটা গপ ছে তো ক জলদি কত বাজা তোমার কান্ডার করতে হবে বাজা কান্ডার করে গো কত আমার ঘোড়া করে হাত নাচি কত না তোমার ঘোড়া করো আমার কান্ডার কোতে আছে কান্ডার গজ্জা গজ্জা বাজা মরবার তানা তৈয়ার হয়ে যাবে মালিকুল মউত বাজা कफनेर कापर পরতে হবে এই কাপড় তোর থাকবে না গরিব থাক ধনীর থাক আজরাইল কাউকে ছাড়বে না মন কেন বুঝিস না এসেছি তো দিনের জন্য কেউ তো থাকবে না যেটা বাদশা ঘমন্ড ছিল যেটা বাদশা গরুর ছিল বাদশার জবান ডাল্লার খারাপ শুরু হয়ে গেল বাচ্চাটার হাত থরথর করে কাঁপা শুরু হয়ে গেল বাচ্চাটার হাত পতনটা কাঁপা শুরু হয়ে গেল কেট তোর ঘমন কেট তোর দৌলত কেট তোর মাকান কেট তোর ঘমন কেট তোর ফখর যাতে দি পড়ছিল সব খতম आप कहते मालिकुल मौत तुम हमर रूड़ा कब्ज करवा यार कहते हाँ तैयार है जा कहते मालिकुल मौत मग ये खुद टाइम दे मी मोर बीबीर संगे मुलाकात करे बसु मोर खल्ला देखे बसु कहते एक जरा बराबर टाइम नहीं मिले मोर बाबा तैयार है जा दादा के हेलो बाबा के हेलो दादा के हेलो बाबा के हेलो क्यों तो फिरे एलो ना पाনের সামনে চলিয়ে গেল মান বিবি বলে ডাকলো না মন কেন বুঝিস না এসেছি তো দিনের জন্য কেউ তো থাকবে না सुभान अल्लाह बेशक सुना मानी का खत्म कर नहीं सुनो सुनो अच्छा तेवा कड़ा पूरा सुने लो अब तो बात जरा पसीना छूट गेल पहुंचे पाओ मालिकुल मौत मुक टाइम दी छनी लेकिन सुने लो मालिकुल मौत तेर मुलाकात को गुरु वाला बादशाह संगे होल वाक टाइम दी छनी रूडा बार निकला लिले माशाल्लाह सुभान अल्लाह तुम्हारा दिलन टाका अल्लाह तुम्हारी मान कर दो पाका वो भी जिंदगी नाও ফাঁকা তোমার পাকনা তোমার হরমনে টাকাই টাকা জোরে কো আমিন আমিন আল্লাহ আল্লাহ আচ্ছা শোনো তারপর কি হলো বাজার গরু খতম তখন হচ্ছে আচ্ছা বাজার কি মানে রুড আমার নিকলাই নিলে কিটা মত গিয়া ঠিক করে লোকরি বাজার পড়ে গেল ঠিক করে লোকরি বাজার আমাদের পড়ে গেল लेकिन শোনো একজন আল্লাহ ওয়ালা নামাজি আল্লাহর মেহবুব বান্দা আল্লাহর প্যারা বান্দা আল্লাহর বরগুজিদা বান্দা আল্লাহর দোস্তের সঙ্গে মুলাকাত হচ্ছে মালিকুল মউতের কজ আসসালামু আলাইকুম কজ ওয়ালাইকুম সালাম কজ শুনো দি কজ কেন তোমার সঙ্গে একটা গপ আছে মালিকুল মউতের মুলাকাত হল কার সঙ্গে একজন নামাজির সঙ্গে দেখো কজ আসসালামু আলাইকুম কজ ওয়ালাইকুম সালাম কজ শুনো দি তোমার সঙ্গে গপ আছে কজ জলদি করো কজ গপ আছে এইটা তোমার আল্লাহর কথা প্রভাব হবে কজ কান্লা করবা হবে তে কম কান্লা বাড়া দিলে মা বললে বুঝা পাছেন নানি পাছেন বালা আমার সিধা আমার জামানত বলছি জরুর বুঝা পাবেন দেখো মা একজন নামাজির কেমন করে মওত হচ্ছে আর একজন গরুর আর তাকাব্বুর করনেওয়ালা ঘমন করনেওয়ালা বাদশার কেমন মওতটা হল মালিকুল মওত ওয়াক টাইম দিলেলি लेकिन আল্লাহর মেহবুব বান্দা জব মরেছে তো ওয়াক মালিকুল মওত আপ টাইম দিছে কচ্ছে তোমার কান্নার করতে করবা হবে কচ্ছে কও কি করবেন কচ্ছে আমরা মালিকুল মওত তোমার রুডা নিকলি ভাই কচ্ছে তোমার মালিকুল मौत को तो हाँ कौन कि जल्दी को निकलाओ कौन करे कौन जल्दी को निकलाओ कौन सुनो दी तुम कहीं जाचिलन कौन हम जाची कौन हम रोडा जल्दी को हम कौन तुम्हारा जरूरत पूरा करो पड़े कौन की बात है जरूर को सुभान अल्लाह बाजरा कौन तुमको टाइम नहीं मिलेगा और नमाजी को परहेजगार को यहाँ मालिकुल मौत कह रहा है आप जिस जरूरत से जा रहे थे अपनी जरूरत पूरा कर लो जरूर को सुभान अल्लाह
হ্যাঁ তো মোরবা মোরবা ফক ছাড়ান থেকে ছাড়ানি যে একজন হাজিও হবে, নামাজিও হবে, পরেজগারও হবে, নেক ইনসান হবে, ঝুটনি বলবে, গিবতনি বলবে, ঝগড়ানি লাগাবে, ফাসাদনি লাগাবে, জমিনগুনি নি ফেলবে, কারো আলদানি ফেলবে, সুদত দেছে, সুদের পর টাকা নি বাড়াবে, দুধত পানি নি মিলাবে, ওয়া তসবিহ পড়বে, ওয়ার মোটটা আর একজন মুখে পানি দিবেই নি, নামাজ পড়বেই নি, ঝগড়া লাগাবে, ফাসাদ লাগাবে, যেছে ঝামেলা করবে, ওয়ার মোটটা বরাবর হবে। নিয়ে দে, নিয়ে দে। ফেসলা তোমা করো বরাবর হবে। নিয়ে দে, একদম নিয়ে দে। টাকা দিয়ে মাই বিশ আল্লাহ মাই টাকা দিয়ে বিশ আল্লাহ মাই বরকত হাসিল বরকত ঢালে দিস আল্লাহ মাই টাকা দিয়ে মাই দিয়ে টাকা মাই ঈমান করতে আল্লাহ পাকা জোরে কো আমিন। আচ্ছা বাংলা তো আমাদের বাঙালি না তোমার তো বিহার বাংলা সমঝো তো হ্যাঁ, সমঝে, সমঝে दी। अच्छा, खूब अच्छा। अच्छा ना और अच्छा ठीक है बाबू ठीक है अच्छा तार बाद को बात आज न कुंडा का था आप बोले नमाजी इंसान आप पहुंचे गए तुम्हें हमारे उड़ा निकला पहुंचे तुम्हें कौन का मैं जाचे न जाओ नहीं सुना को ध्यान से ध्यान दें पहुंचे जे पहुंचे हमारे कोई जरूरत नहीं है पहुंचे घर जब मंदिर जाओ पहुंचे ना ना कोई बीबी से मुलाकात पहुंचे ना ना तुम हमारे उड़ा निकला या के शायद इसी भी कोई के मत आए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायद सुबह ना सुनिए ना नहीं हाँ, सुनी ना। सुनिए ना शायद सुबह सुनने है शायद सुबह ना कहनी सुन तुम ना सुनी, सुनी। बहुत बेटे नहीं शायद के मत आए तो मदीने मैं मुझे यो आए मत आए तो मदीने में मुझे यो आए मेरी मिट्टी उनकी मिट्टी मैं मिलाया जाए और फिर बेशक, सुभान अल्लाह। के शौक से फिर मुझे दुनिया से उठाया जाए शौक से फिर मुझे दुनिया से उठाया जाए अरे पहले पहले सरकारों का दीदार कराया जाए आहे बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत फैजान गरीब नवाज उर्से ख्वाजा गरीब नवाज उर्से मुबारक सरजमीने कुम्हार भीटा नारे तकबीर। हाँ शायद सुबिन नाथ नामक याद है अल्लाह अल्लाह सुनो तो ये नमाजी को है मुख नीचा ही नहीं घर नहीं जा मुरुड़ा कबत कर लो मालगुल बहुत मुरुड़ा कबत कर लो पहुंचे अच्छा एक काम करो तुम्हारा रोड अच्छा सुन बार ध्यान दो सरा हाँ, ना भी दो सके नहीं, 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 इधर से। আমার নিয়মরা তোমার ধ্যানই তো বলে আমরা খতম করে দেবো মাল আচ্ছা আচ্ছা हाँ 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 कोच फुल्ला कोई फुल्ला छोड़ी अच्छा अच्छा एक बार जोरे को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत वाला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है कुमार बेटा। अच्छा कुमार बीटा है ना हमार दिखवाते कुमार बीटा हमार बीटा इरा होते तुम्हार कुमार बीटा है ना कुमार बीटा हमरा तो छाते छाते से कोची ना हमारे को भी होसी बाबू पहली बार सुना है तुम्हार कुमार बीटा ना हां विचार हो गए ना हमरा बुझते बुझती है जाक लेकिन बात ये रखें पहुंचे जिस दरीचे से मदीने की हवा आती बेशक, अरे जिस दरीचे से मदीने की हवा आती हो उस दरीचे मेरी तुरबत में लगाया जाए आहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, अब दूध और पानी मिला नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत उर्से ख्वाजा गरीब नवाज उर्से मुबारक
फैजाने खाजा गरीब नवाज हजरत मौलाना शमसुल जमान साहिब किबला, हजरत मौलाना शमसुल जमान साहिब किबला, सरजमीने कुमार बीटा, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह कि दिल जब नबी का दीवाना होगा, अरे जन्नत में बेशक ठिकाना होगा। तैयार कर रहे हैं हजरत आजम इकबाल के लिए। अच्छा सुभान अल्लाह, और उनसे भी अच्छा पढ़ने लगता है। नहीं हम सिबते पैगंबर के दीवाने बन जाएंगे, हम सिबते पैगंबर के दीवाने बन जाएंगे, उनकी उल्फत में तो हम मस्ताने बन जाएंगे, और दिल में अली का घराना होगा, अरे जन्नत में बेशक ठिकाना। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। अच्छा 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 एक बार जोरे कहो या रसूल अल्लाह। अच्छा मोदी साहब को एक ना लगाने वाला चल गोग दे ना लगाने, अरे गोग दे ना लगाने भाई। अच्छा अबू ना लगालो ठीक तो একটা মিশরা দিছো আর ফানা বলিছো अपने माँ और बाप को बेटे दुख न कभी ना देना, अपने माँ और माँ को बती माँ बाबा को बती बुढ़ाना है ना क्या, बाबा को वो बुढ़ाना और सासुर को वो सासुर अम्मा है ना, और मौली साहब तो मौली साहब को भाई लगे, पीर साहब को भाई हुए, मार साहब को साहब को, लेकिन बापा बुढ़ाना केंद्र पोची धानेर बुढ़ाना को लगालो, बुढ़ाना कोई आपका हुजूर को खबरदार, बाप का को छम्मा, अरे बाप जो है जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है, और माँ के कदमों के तले जन्नत। पहुंचे, अपने माँ और बाप को बेटे दुख न कभी ना देना, उनके बुढ़ापे में हरगिज तुम आहानवन की लेना, खिदमत से इनको मनाना होगा, अरे जन्नत में बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। तुगरिया कोने छोड़ी नगे तुम्हारा कोवर बनना माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आज तो ले सुनो सामा पूजा भाई ओगो होता आमे तुम्हाय डाकते जानम ना, डबरी मदने डाकिले होता कहना सुन बेशक तुगरिया कोने छोड़ी न आप तो बस सदा होचे आप वजह मने मालिकुल मौत कोचे जे ती कुन फाम मुरबा चाची তোর একটা তরিকা ইখতিয়ার কর, তিন কোন ফাম মুরবা চাচি মে ওই যে তুরুটা কবজ করে তি কোন দিন মুরবার ইখতিয়ার করছি তরিকাটা তি ছাপছি তি ছাবে হ্যাঁ কেন করে মরবো ওটা তরিকা তো আপনা नमाजी कोचे अल्लाह वाला कोचे अल्लाह महबूब बंदा कोचे अल्लाह पर गुजीरा बंदा कोचे अल्लाह प्यारा बंदा कोचे मालिकुल मौत अल्लाह अल्लाह वहां कोचे मालिकुल मौत। हाँ एकटा मी फॉर्मूला बताचू ए फॉर्मूला की के मी नमाज पढ़वा दे मुख दी रखा अल्लाहु अकबर नमाज अल्लाह अल्लाह के माटी द पिंजिदा रे भांगिया चुरिया एक दिन जाइबे पाकी उड़िया, याद रखना कोच मी नमाज दिराकत नमाज पढ़वा दे जे गुना नमाजत में खड़ा हो मालिकुल मौत
মরুদা কবজ করে লিস ওইটা হল 2 রাকাত নামাজ পড়বার মহলত দিলে ওই বেলা যে বেলা সাজদা দিল মালিকুল মতওয়ার রুডা নিকলাই দিলে আল্লাহ আল্লাহ আপ দেখো কোবা এইটা কথা চাচি कि जे खुना ती पैदा होल ओ खुना जे अगर बेटा पैदा हो होने बात फिर बात याद चलू बोल अगर बेटा पैदा होते नी तो दिल ना को चकी दे कोई इसका ना नारा लगा दो नारा लगा नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना अनवार अहमद साहिब किबला हजरत अल्लामा व मौलाना अनवार आलम साहिब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत उर्से ख्वाजा गरीब नवाज फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज सरजमीने कुम्हार बेटा हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान नारे तकबीर दो जरूर एक बार को सुभान अल्लाह कुमार बेटा रे भाई पहली बार वही खैर जाक हत्कार बड़ा लोकला जज्बाती अच्छा नौजवान लो भालो एराकिनो भालो लोकला भालो माँ बहन आहा मोर माँ बहन लग सुनबार बड़ा तमन्ना छिल कभी हमक भोला बंद सुनाम ये चादर फातिमा की है पुरानी और नहीं सकती ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती फातिमार बारे कोबा खातून जन्नत नबीर बेटी माँ फातिमा वार जिंदगीर जीवनी कोबा बाकी रह गेल लेकिन भाई चलते चलते खाली 10 मिनट जरूर कहबो नामाज छोड़न ना माँ बोलला तुम्हार नामाज छोड़बेन नी माँ তোমরা বেশি বেশি জালসা তিহাদা শুনেছেন মা বড় বড় কনফারেন্সলা শুনবা যাওয়া পারছেন নি বড় বড় জালসালা হচ্ছে বড় বড় মুকররত মাগান যাচ্ছে लेकिन ওরে সুর সারাবা খুব হচ্ছে ধ্যান করে শুনবা পারছেন নি ছোট ছোট জালসালা মা বইলা ভালো করে শুনেছে শুনো মা বনি ইসরাইলের জামানায় একটি ওয়াকিয়া কয়া খতম করি আল্লাহ বনি ইসরাইলের জামানার একজন মরদ রহে একজন औरत रहे बीबी बच्चा माने मतलब मियां और बीबी रहे शोहर और बीबी रहे मगर बेचैनदा और बीबी दा बड़ा नामाजी लेकिन बार घोरेर मालिकटा जा कचा शोहर जा कचा निजेर खसम ওয়া কিন্তু জালিম ছিল ওর বিবিদের নামাজ পড়বে ওয়া কিন্তু পছন্দ নাই হর তোরে সে ওয়াক মারছে আমি যদি তোমার ব্রেকলো মা বললা শুনো তাকে মা বললার মধ্যে যদি নামাজি বনে যা বহুত বড় ফায়দা হবে কেন তোমরা তো দূর দূর জালসা শুনবা যাচ্ছেন लेकिन মা বললা আমার এলাকাতে যদি ভালো কথা শুনলো এটা ওয়াকিয়া একবার তোমার জোরে কত সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ একবার আল্লাহু আকবার हां माशाअल्लाह मां बोलला सुनो और तुम सुनो तुम इधर साइड से सुनो मां बोलला যদি কহে দি আল্লাহ আল্লাহ ওর মা যখন বিবিটা নামাজ পড়ছে মা लेकिन ওর স্বামী বহুত জোর পর জুলুম করছে কিতাবত দেখিয়ে কি ওয়াক মারছে কো ওর সঙ্গে জুলুম করছে ওর ঠাকর টুকছে নি লাঠি দো মারছে लेकिन মা ওই বিবি নামাজ छोड़ेनी अल्लाह सजदा करवा छोड़ेनी अल्लाहर बंदगी छोड़ेनी नामाज को निवा छोड़ेनी लास्ट की हो जाए जाने किताबत लिखिए और स्वामीरा की बोले चालाकी करे ना यहाँ सामान दिले कचे प्राणेर বিবি শুনিলে এইখান সামান খান ভালো করে রাখে দিস এই সামান খান আচ্ছা করে রাখে দিস রাখবা দিলে ওই বিবি কি বলে আল্লাহর নাম নিলে লেবার বাদ রাখে দিলে বাংলা কচে তো হুমার কুদরতের খেলা আল্লাহ বুঝা যায় না কে বুঝে তোমার মহিমা সামান খুনি দিলে ওর বিবি সামান খুনি রাখে দিলে কিছুদিন বাদ ওর স্বামী কহে দিল মিছে বেলা সামান খান মাঙ্গিম ওনা মুখ দিয়ে দিস কিছুদিন বাদ ওর বিবির লোক সামান খান মাংছে কছে যেখান চিজ তোমাকে রাখবা দি ওখান চিজ তো लेकिन কি কয় আর বিচত ওর স্বামী ওই সামান খান নিকলা হেনে চুরি করে হেনে ওয়া দেরিয়ারা দিয়ে ফেকে খোদার কুদরত দেখো ওই দেরিয়াটা দিয়ে ফেকে দিবার সঙ্গে সঙ্গে একটা মাছ গিলে লিয়ে মাছটা খাই লিয়ে দেশি কোচি মা বইলা বুঝা পাক মাছটা খাই লিয়ে আর ওই মাছটা একটা মালা গাইয়া খান জাল খান দিয়ে দেরিয়ারা ফেকে যখন জাল ফেকে দিয়ে তো ওই মাছটা জাল খান চলো ওই মাছটা লেগিয়ে বেচবা ওই মাছটা আবার স্বামী গাইয়া কিনবা আল্লাহর কুদরত দেখো মিনা পর্বতের গর্তে ইব্রাহিম ইসমাইলে মিনা পর্বতের গর্তে ইব্রাহিম ইসমাইলে গলাই চোরে চালিয়ে দিলেন তবে হইল না
কে বুঝে তোমার মহিমা তোমার কুদরতের খেলা আল্লাহ বোঝা যায় না কে বুঝে তোমার মহিমা এই মাছটা খালে ওই মাছটা বেচবার লাগেল মারা না ওই মাছটা আমার স্বামী কিনে নিলে লেনবার বিবেক দিলে দেনে কছে এটা ভাগ করো ভালো করে নিকাও ভালো করে সাফ করো দেশি কোচি ভাই বুঝলো আল্লাহ আল্লাহ যখন আল্লাহর নামলে বিবিটা মাছটার পেটটা চাট করে কাটলে ওই সামান খান পাইলে খোদার কুদরত দেখো সামান খান দরিয়াটা ফেঁকে দিলে ওর স্বামী লেকিন খোদার কুদরত দেখো ফির ওর বিবির হাতত মাছটার পেটটা থেকে ওর বিবির হাতত লাগে যাচ্ছে মা নামাজের কেতে খান করিশ্মা কেতে খান মর্তবা নামাজের কেতে বুনিয়াদ মচ্ছে মা শুনে ল আল্লাহ আল্লাহ কেন মুরুদ আগোহনা কুন্ডে ইলান্টাম নির্মা আতক খতম কেন মুরুদ আগোহনা কুন্ডে ফেলেছিলেন খলিলে রে আগুন হইল ফুলের বাগান ইব্রাহিম তো জ্বলে না কে বোঝে তোমার মহিমা তোমার কুদরতের খেলা আল্লাহ বোঝা যায় না কে বোঝে তোমার মহিমা সামান ভরিলে আবার ওর বিবি ফের রাখে দিলে ওর স্বামী যে মানে নিকা ঢেলে সাফ করে তার সালান পাকাই দিলে আপ যে ভাত খাইলে খাবার বাদ কিছুদিন বাদ বলছে বিবি যে সামান খান তোমাকে দিন ওখানে সামান খান আমাকে আনন্দ দিত আমাকে লাগবে বাস ওর বিবি গেলে আল্লাহর নাম নিয়ে সামান খান আনে দিলে খোদার কুদরত দেখো জোরে কো সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ করতে না পারিয়ারা করতে কো সুবহানাল্লাহ কেন তোমার পাতা তোমার লাগে একটা কথা কোচি কইতে এইটা তো বিধান আমার বহুত লচকদার ছে টাইম নাই কইতে মদ না হচ্ছে উল্টা দিমাগের কইলা হচ্ছে মুসা উল্টা দিমাগের কইতে মদ না উল্টা দিমাগের কইতে মুসা তা বাড়াটা হাবেগা কইতে মদ না বদ দাঁড়াবেগা কেন কহ দি তিদে সামান গান পালো তা পুছে দে মিদে দেরিয়া না ফেকে দিনু তা তো পরে কেন করে মেনি উড়াওয়ানি সোচে हो जाई যে মতলব খলা যায় সামান গান পালে কে দূর হ্যাঁ এডি বলে মতলব খলা যায় স্বামীটা তো দুসরা বাগা সজি লেলে বুঝা জানি উড়ানি করে না কি বলে আইন খানত একটা তনউর জ্বালাই দিলে একটা আগুনের দেখো যে হামাতে কোজে আগুনের ভূমিকা বুঝা বলেন না আর ওরা কোজে আগুনের উর্দু লিখে তনউর আগুনের তনউরটা জ্বলাই না ধকধক আগুন চলেছে জিন্দা বিবিটা কোয়ার ধরে না কিতাবত লিখিয়ে আগুন খানত ফিরাই দিলে যখন নামাজি বিবিটা আগুন হাত পড়ে গেল খোদার দোয়া মাংছে এটা না বাংলাত কইয়ে ওগো খোদা আমি তোমায় ডাকতে জানলাম না ডাকবার মতন ডাকলে খোদা কেন শুনবে না সুবহানাল্লাহ अल्लाह अल्लाह बीबी आगिन हाथ ना बिन जब आगिन हाथ फिलाई दी है बीबी डा स्वामी बार और सोटा और खसम डा फिलाई दी है तो आगिन हाथ दुआ करছে খোদা ए अल्लाह मोर जालिम स्वामी डा मिजे नमाज पढ़ছো बर्दाश्त নাই मिजे सजदा করছো बर्दाश्त নাই मिजे তোর ইবাদত করছো बर्दाश्त নাই मोर स्वामी डा बर्दाश्त নাই मो आगिन हाथ फिलाई दी अल्लाह मो बचाइले अल्लाह ताला आगिन हाथ ठंडा कर दिले सुबह सुबहानाल्लाह सुबहानाल्लाह এইটা মিসরা কো খতম কেন মোদো তো আগো না কোনে পেলে ছিলেন খলিলে রে আগুন হইল ফুলের বাগান আগুন হইল ফুলের বাগান ইব্রাহিম তো জ্বলে না কে বুঝে তোমার মহিমা তোমার কুদরতের খেলা আল্লাহ বুঝা যায় না কে বুঝে তোমার মহিমা আখরি মিসরা के दस तो करबला परे हुसैन रो शहीद करे दस तो करबला परे हुसैन रो शहीद करे यजीद करबे बादशाही अल्लाह करते दिले ना के बुझे तुम्हार महिमा তোমার কুদরতের খেলা আল্লাহ বুঝা যায় না কে বুঝে তোমার মহিমা
ये किस्सा लतीफा बिना तमाम है। जो भी कहा गया वह आगाज़े बाप था। हमारे बोलने में, आपको सुनने में कोई खामी गलती रह गई हो तो बरसरे मजलिस तौबा पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ लीजिए। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबियों व अतूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।